Horas ma dihita saluhutna. Suang songonima nang diamanami duhot inanami na mangihuton pertangyangan di bagasan Bornginon. Asa tamulay ma pertangyangata perjolo mahita martangyang nahohom. Amen. Marede mahita sian nomor 640 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu rohanay baru, dohot todi nay baru, tubagasan ate-ate muna, jala usat tonokku do rohabatu sian daging muna, jala lehonoku Tuhamu rohana mapakilalaan, jala lehonoku ma todiku tubagasan ate-ate muna, audo mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patiku, akka uhupupe radutan muna, jala patupaon muna do, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari, rohani akka na porsea di hatam, marhite-hite todi porbadia, say buhay ma rohanami, asa ture parrohon nami marhite-hite todimi, asa totonggok dami rohanami, makalason hagogon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani debata turpuk dihita di bagasan Bornginon, ima natar surat Yohanes bidu saplonom, mamuk kamai sian ayat 4b sahat rodi ayat 15 songonom mahatana. Aida dasian mulana hupabowai Tuhamu, ala narap dopehita, alai nalahu maau nuaeng manopot namar suru au, jaladang adong manang ise hamu manukun au nalahu tu dia do ho. Lam dok tahe rohamuna, ale hudok songoni Tuhamu, alai namadok nasitong doau Tuhamu, ulimuna doi ialau au ayau solau au dang naro pangodiani manopot hamu, alai anggolau au suruok kudo ibana Tuhamu, anggodung ro ibana ajaran nado pertibion taringo tu dosa, dohot taringo tu hapitoron, dohot taringo tu uhum, anggo taringo tu dosa ima nasoporsea nasida diau, anggo taringo tu hapitoron
Ima nalaho au manopot damang, jadi dang be idaun muna au. Anggota ringot tu uhum, ima naung hona uhum iduk ni pertibion. Gudang dopenian si dohonoku tuhamu, alai dang tarbuan hamu dopei nuaeng. Alai dung roto di hasitongan nanidok odeng, tangi honon ni ido hamu tu di bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hatahonon nasian sadirina. Na binegena ido hatahonon na barita honon na do tuhamu na naeng masa dope. Pasangapon na do au, ay jaloon na do na diaw. Lao mamaritahon sa tuhamu, sa luhut na di amay, diaw doi ubahin na hudok, jaloon na do na diaw. Laho mamaritahos sa tuhamu, ido sahat na, mertua do akan natumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amen. Marid de Mahitas yang nomor 462. Martang yang mahita asiniro hamadihamu dohot dame nasian debata mata dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudan itu hata ni debata dihita di partang yang hata di bagasan ombason imana tersurat sian Hesekiel bidu tolupulu pitu mamuka mai sian ayat 10 sada sahatro di ayat 10 opat songonon ma hatana disi dungi ninna ibana musetu au ale anak ni colma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel dui idama akka nasida mandok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop ni rohanami nong pidomdo hami dibaheni manurirangi maho jala dokma tunasida songonondo hatani Tuhan Jehovah idama au mengukap tanuman muna jala au mambuan hamu nakok sian tanuman muna hamu ale bang sokki jala au manugihon hamu mulak tutano Israel. Jadi tandon muna ma au do Jehovah ya dung huukap tanoman muna jela hubuan hamu nakok ale bang sokki sian tanoman muna au huhut mangalehon tondiku tubagasan hamu asa mangulu hamu jala au mambahen hamu marhasonangan di tanom muna asa tung ditadda hamu au do Jehovah namandoki huhut membahesa ninna Tuhan Jehovah ido yang go sahatna huria nahina holongan bisa detikya dong ma sahalak naposo baru tamat ibana sian parsikolaonna alani ala dung tamat ibana neng ma ibana mangalului parkerejoan sai ditaruhon ibana ma akkalamaran tu akka perusahaan na hombar tu ilmu na adong di ibana dung 3 bulan dang adong
nama jo ibana. Dan adong balasan sian akka lamaran na pinasahatna. Dungi ditaruhon ibana memusik. Tu akka perusahaan-perusahaan habe dang marnaro akka balasan to. Ala nung macai liling ibana menganggur gabe sahera putus asa ibana. Gabe sahera dang adong harapan be ibana karejo di akka perusahaan ni. Madeli ibana busi saun ibana jala songona marsak situ tudo yang gorohana. Ala di ida among nama keadaan ni ibana na songoni ditogihon among naima ibana tu perbedaan tu kuburan. Jala dung sahat di perbedaan ni didok among naima tu ibana. Di sini adalah tempat orang-orang yang tidak lagi punya harapan. Lapatanna dihamu na hinakulungan saliling mangulu dope hita dang bu hita putus asa. Saliling adong dope hosatta, saliling dilehon debata dope hanguluan tu hita ganup dang bu hita putus asa. Natape sipata akka galubang donaro. Natape sipata akka pergumulan nama cemorat nekot adupi di tonga-tonga di ngulutta songon naposui. Ai tung busi saun ibana tung putus asa ibana ala dang rada potna na pinarsita ni rohanai. Alai dihamu na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus ido na pinasahat ni turpuk di hita di bagasan sadarion bahwa setiap orang tidak boleh putus asa di tengah-tengah dunia ini. Bahwa setiap orang haruslah mempunyai pengharapan dan harus termotivasi apapun yang dia alami di tengah-tengah dunia ini. Ido natajaha turpuk di hita di bagasan sadarion. Ya bangsa Israel di bagasan habuangan do nasida. Tung marsak do nasida, tung gele do nasida. Jala di ida nasida dang adong be harapan, dang adong be pakirimon ikon malua nasida sian habuangane. Ido asa digombar hon turpuk di hita hera huli-huli nama nasida. Seperti tulang-tulang yang sudah kering, yang mati, yang tidak dapat hidup kembali. Omma gobarong ni Hesekiel taringotu bangsa Israel na adong dihabuangani. Memang tutu bolodang adong harapan manusia yang tanpa harapan adalah hakikatnya sudah mati. Harapanlah yang membuat manusia itu semangat. Harapanlah yang memberi motivasi kepada manusia agar manusia itu, agar kita semua tetap melangkah dan berusaha di dalam hidup ini. Alani dihamuna hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Roma debata marhite-hite Hesekiel mandokon tu bangsa Israel nahera huli-huli bahwa Tuhan akan membangkitkan mereka, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, bahwa Tuhan akan memberi kehidupan yang baru kepada mereka, bahwa Tuhan akan memulangkan mereka ke tanah yang telah Tuhan berikan kepada bangsa itu. Alani dihamu na hinakulungan di bagasan Kristus Yesus mulut adu pipe sonari akka pergumulan. Mulut adu pipe sonari akka hasusaan tarlumobi di era pandemi sonari. Mungkin ra tung macai gudang do akka pergumulata. Tung macai maol do hita dinalaho mangalui ngolu-ngolu. Jala permasalahan dakolan di ekonomi. Adong deba bermasalah di keluarga. Adong deba bermasalah di parianakon. Adong deba bermasalah di penyakit na adong di ibana dohot akalana asingi. Artinya manusia memang mempunyai permasalahan di dalam kehidupannya. Atau nguaing suku-suku di hita putus asa do hita hati mengalami akka permasalahan ni. Putus asa do hita ditikiro akka galubang na macai borat di tonga-tonga ni parngulota. Firman Tuhan berkata kepada kita janganlah putus asa. Firman Tuhan memberikan motivasi kepada kita bahwa ada harapan di dalam setiap penderitaan, bahwa ada secercah cahaya di dalam kegelapan yang harus kita jalani di tengah-tengah hidup ini. Alani dihamu na hinakulungan di bagasan Kristus Yesus ido na ikut tak ingot di tengah-tengah ni nguluta bahwa semua permasalahan itu pasti ada jalan keluar.
Bahwa semua gelombang kehidupan itu dapat kita arungi. Bahwa semua pergumulan yang harus kita hadapi dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Odon waing suku-suku di hita di bagasan sadarion. Moloro aka galubangi. Moloro aka permasalahani. Tu isi do hita lao. Tu isi do hita mangalu-alu. Tu isi do hita mangido pangurupion. Torop jolman waing lupa di Tuhani di tiki ro aka permasalahan. Pitor mangalului aka dongan na nagumogo. Pitor mangalului hagogo na adong di hasyanganon dohot akala na asingi. Di pahingot do hita songon bangso Israel na so adong be harapan di haluaon di bangsoi. Hape rode bata mandok ko tunasida nang tuhita di bagasan sadarion. Ketika kita mengalami permasalahan, Tuhan datang memberikan pengharapan itu. Tuhan datang bahwa kekeringan kehidupan ini akan disirami oleh anugerah yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita ini. Alani di hamuna hinahulungan, jangan pernah putus harapan di dalam setiap permasalahan. Ido na taida diturpuk jala di mingguta. Hari Minggu taraya hodo Pentakosta. Manang hasasaur ni tondi porbadia di nguluni akka na porsea. Atong ahado pakkorhoni Pentakosta di hita. Ahado pakkorhoni tondi porbadiai di tonga-tonga ni ngulut. Huriana hinahulongan Pentakosta pengotok kita dakya tadi konon ni debata hita. Ya toktong do di dongan ni debata hita di tonga-tonga ni hasyanganon. Dilehon debata do tundina. Tu hita ganup asa margugu hita mangalusi akka gulmit ning ulutta. Mangadupi akka pergumulan jala Pentakosta hasasaur itu di purbadiai paingotok kita bahwa Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Ai bolodang peduli debata datung mungkin olo dilehon tondina tu hita ganup. Todi ima unok ni parngoluani. Bolodang adong tondi di tonga-tonga ning ulutta dan bu hita mangun. Ala dilehon debatado tondina tu hita asa bui hita margo. Ala dilehon debatado tondina tu hita asa bui hita mangedupi akka pergumulan ni ngulutta. Alai na disesalkan di pergulon ni akana porsiai dan ditangihon tondini debata di tonga-tonga ni nguluna. Adong do ton di perbadiai. Dilehon debatado jala adong do di nguluna. Alai tondini debatai dibain di lemari, ikuci lemari nai, jala ibulok kudu kuci nai. Dang bui mangula tundin debataan di tonga-tonga ni nguluna alaniaha ego, alaniaha keakuan, kedirian manusia. Roh Kudus tidak dapat bekerja ketika hati kita melawannya. Roh Kudus tidak dapat bekerja ketika kita tetap berkeras dengan kehendak ego kita. Roh Kudus tidak dapat bekerja ketika kita tidak peduli terhadap Roh Kudus itu sendiri. Lapatanna ikon patuturu dohi dirita asa bui mangula tondi di debata di tonga-tonga di ngulutta. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita, apakah Roh Kudus sudah berkarya di dalam kehidupan kita? Atau diri kita yang menjadi raja, diri kita yang menjadi Tuhan tanpa mengindahkan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Inilah yang menjadi perenungan di tonga-tonga ni ngulutta. Atong marhite-hite turpuk di hita di bagasan sadarion di paingot do hita. Mangula do tondini debata. Jala marhite-hite tondini debata margogo do. Jala bangso Israel nang holi-holi yeddo nasida boy do mangulu muse. Yang sudah menjadi tulang-tulang kering. Mereka disatukan lagi oleh Allah, oleh Roh Tuhan. Dan mereka bisa bersuka cita kembali ke tanah perjanjian itu. Atong di hita pe saluhutna di hamu naikina holongan di bagasan Kristus Yesus di akka pergumulan dia kahasusaan tapatutoro madirita. Roma hita tu Tuhan debata tangihon ma tondini debata nama kata itu hita. Jalan marhite ahado muse tondini debata mak kata itu hita. Marhite hite hatani debata. Marhite-hite firman Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan orang percaya sekarang ini.
Karena firman Tuhan sudah ditinggalkan. Karena firman Tuhan bukan lagi menjadi kebutuhan. Firman Tuhan bukan lagi menjadi bacaan inti di dalam kehidupan manusia sekarang ini. Ala nunga godang akka media masa, media sosial dohot akalana asing. Tumagod do jolman waing majaha media sosial, berinteraksi dohot handphone, dan tidak peduli terhadap firman Tuhan. Atong dihamuna hinakulungan di bagasan Kristus Yesus, di pesta hasa sahur nitun di Purbadia di hari Minggu naneng te pestahon dipaingot do kita bahwa firman Tuhan adalah karya Roh Kudus. Firman Tuhan adalah karya Allah melalui Rohnya yang diberikan kepada setiap orang percaya. Artinya, ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Roh Allah yang sedang berbicara kepada kita. Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Allah yang langsung memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Atau marsaur hita dohot hatan di debata. Marhiti marsaur do hita dohot tondina. Marhiti margogo do hita jupakta jalan keluar dia ke pergumulan, jupakta hagogon dia ke arsa. Jupakta lasni roha dia ke hasusaan di tonga-tongani ngulutta. Hamunah hinaholongan firman Tuhan bekerja lebih dahsyat daripada logika atau perkataan manusia. Mungkin kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita sebagai pribadi yang tidak mempunyai masa depan karena pergumulan yang sangat hebat yang kita alami. Mungkin kita juga menganggap bahwa diri kita sudah mati bagaikan tulang-tulang yang kering karena tidak ada jalan keluar di dalam pergumulan itu. Jika benar kita merasa demikian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bersama Tuhan yang hidup, kita selalu memiliki pengharapan. Atau unang putus asa, unang putus harapan. Pak kirimon idu hagogoon na parpudi di tonga-tonga ni ngulutta. Manusia tanpa pengharapan adalah manusia yang mati. Manusia tanpa pengharapan adalah manusia yang lemah. Manusia tanpa pengharapan adalah manusia yang tidak mempunyai sukacita di dalam kehidupannya. Tetap berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada firman-Nya. Karena hanya di dalam Tuhan kita dapat bersukacita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Tidak peduli seberapa kering kehidupan kita, tetapi ingat bersama Tuhan kita mampu melihat masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Martang yang mahita. Mauliate maali Tuhan debata nami di pandongan nyonmu di hami ali Tuhan. Di bagasan ombason boido hami marsaur dohoto marhite-hite pertangyangan ngapinatupani huriam. Nangpe secara virtual hami pertangyangan ali Tuhan. Ale pos do rohanami mangula doho ale amang. Di paingot hatamdo tu hami asa marpak kirimon hami toktong di tonga-tongani hasyanganon. Ragam do hasusaan, ragam do pergumulan naikun huadopi hami di tonga-tongani hasyanganon. Alepos do rohanami ale Tuhan hodo jalan keluar dia ke pergumulan nami. Tondim ton di porbadiaido naman dongani hami mangalion hagogoon tu hami. Jala ton dimido ale Tuhan na mangaleon hanguluan tu hami ganuk. Alani ali Tuhan debata ajari mahami patuturu diri. Asa bui ton dimi mangula dingulunani ganuk marsada-sada. Ajari mahami marsordo tahatam. Ay hatam do hagugon dia kana porsiai. Mauliate mali Tuhan debata nami pargugui ma sude akana porsia pargugui ma kuriam pargugui ma bangso namion. Asa bui mangula hami rapak dohoton di ni debata nang dile hokko tu hami ganuk ali Tuhan debata. Atong mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Marede ma kuria.
Tapos ada marohata martang meita. Ali di bata manami na marhabangso di Banua Gijang. Totong hami maduk moliati tujulum Tuhan. Ala di ren huai pason di hami marsada-sada. Bui hami marpungu di bagas joromon. Ima na partengal lunggu ni huriam marhite-hite virtual. Atong Tuhan nunga dibigi hami hatami sian na posomi. Atong pargugui mahami asa mampakirimon sabing tuho sabing mahami tong Tuhan diaka parukilon di perungulon nami siganu pari atong hatami gabi sulu jalagay pasu-pasu ma turuasmu HKBP Cilincing di ruasmi Tuhan HKBP Cilincing huban hami tujulum asa pasu-pasu ma sudui ruasmu sian danak saat tulan sia di ruasmi Tuhan diganup keluarga marsada-sada upasat hami tujulum tarlumo bima dina masa di Tikion masa pandemi COVID-19 godang parukilon dohot hamaolon nya diopi ruasmi alai tuhodo hami marpos ni roha Tuhan natok tong dongananmu hami parmudu-mudonmu hami jalalehonmu akan rekod dingulu nami keluarga lepas keluarga di ruasmi Tuhan na di bagasan parsahiton apehon ma tanganmu na badiai asa malum sahit sian pamatangna di sudi ruas perhobas ni huriam di HKBP Cilincingon dot parhalado nang uluan nami homa na totong madongani hami lehon magugu di hami asa margugu hami makubasi aka program ni huriam mamuji pasangap guarmu na badiai songoni pe Tuhan nang pamarita nami homa na masu-masu sian pejabat terendah saat tu presiden nami homa Tuhan na turut campur diaka kebijakan-kebijakan na dikeluarhon pamarita nami di sudi Tuhan elik-elik pangidon nami jumulo sesa ma dosa nami na gudangi unang tarabat aka pasu-pasu si jalon nami sian ho jalo ma Tuhan tangyang ngamion marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyang hami tuho amin maredde mahita huhut tapapuma peliatta tatangnya kun mapeliatta martang yang mahita ali de bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silolehon na denggan duhut nasa ulibasa na moliutus kupasat hami masian nanilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asahu perhasya kami pilihanon patimbulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tontim asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mangidu mahita di tangyang hatopattay. Ale amanami na di banwa gijang. Say pinorbadia maguarmu. Sero maharajonmu. Se saut malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangunjunan. Balua mahamisian pangago. Ay hodo na pun harajaon. Dota gugoon. Ro dia sangapon saling liling na. Asini rohani tu atay Jesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran itu di porbadiay ma. Naman dongani hamu saluhut na. Amin. Horas madihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.